পরবর্তী সংবাদে শিক্ষার মান উন্নয়নে পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দুদিন ব্যাপী আজকে বই মেলার আয়োজন করা হলো এবং এই ছবি ধরা পড়লো শান্তির বাজার থেকে। সোমবার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো দুদিন ব্যাপী এই বই মেলা। কি বক্তব্য শান্তির বাজার থেকে উঠে এসেছে, শান্তির বাজারের বগাফা থেকে শুনুন। के विद्यार्थियों की ओर से आयोजित किया गया है। इस मेले में अनेक प्रकार की पुस्तकें, एकेडमिक एंड मोटिवेशनल पुस्तकें उपलब्ध है, जिनको विद्यार्थी पढ़कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी इंसान कहा जाए तो अच्छे सिटीजन बनने में प्रेरणादायक होती है। और यह पुस्तक मेला हर साल एनबीटी की तरफ से आयोजित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय बगाफा पीएमसी में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज आयोजित की जा रही है, जिससे विद्यार्थी। আপনারা শুনলেন বক্তব্য। তবে পিএমসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে আয়োজিত বইমেলা সম্পর্কে তুলে ধরলেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রাজেশ মিনা। বগাফায় এই আয়োজন করা হয়েছে দুদিন ব্যাপী এই বইমেলার, যাকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।